Pag ano ka lang pre, sa labas ka lang. Sa labas ka lang niya kasi hindi ka makakakalap dito eh. Sabay-sabay ka lang sa kanila. Wheeling aja sak daripada Badon sak. Apa? Wheeling. Hindi pa naman nagre-raise ng Wheeling banner, apaan? mamaya na tayo. Wheeling apaan, Plat? Wheeling see. home. Saan sila? Saan sila? Oh. Let's go bro, ayun na. You wanna... Nggak ada spek wailing, gua Asan adanya na, Miss asan na? Piercer. Miss Piercer kali gue ya, Plat? Ya nggak apa-apa. Info Plat kalau mau masuk. Pasilip nga sak, ikaw nga sumilip. Ikaw kita. Sak. Ayo, Northwest lang sila. call Rob, call my Rob. Sa labas lang sila. Ayan nyo muna. Naka ano pa sila, mount up. Mount up ba? Sige, sige, Mount up yan mo lang. Come here, come here, come to me, come to me, come to me, come to me. What the... I have homesick. Check ko. Go. Oh, hindi ko makita. Fuck. Sige, sige, yan mo lang. Nagkakait yan. Hindi ko makita. Dami nilang ano. Iba po. T87 Oke, Plat, oke. mga Plat. TA Disarray. Disarray. Ano, may namatay Dami na, nila. may namatay na. Come here. Wala silang Disarray, pre. Wala. Ay, meron. Nagbubukbok na ba? Nagbubukbok na. Di pa. Charge. Wait. Dig lang, tiga. Sige. Come, charge heal. Charge, sir. Royal Rob. Call nyo lang. Go. Go. 3, 2, 1. Ami. Nice one, dog. Sabog. Come, Carmina. Kandami. Come. DC. Kandami. 5 second. Sige, ako na sa silip. Hindi yan matatakot yan tol, hindi na yan mag-ano. Namatay Ay, bigla you eh. can loot bro. You can loot outside. North. Wait. Wala, nagkakait sila. Bro, Ilan if napatay you're natin? ready, call my Rob bro. Yes bro. Nag-6 na yung stocks ah. Mag-ano na agad ako. Kakarpet na ako ah. Wala tayong Disarray. Lambot eh. Matras. Don't pick. Just me. Kasi pala. Si Eiko. Bisdak. Ikaw na nga ata mag-gubrol dyan, Eiko. Kaya nga eh, parang ako lang mag-isa rito eh. Ako lang yan. Sama-sama Scout ka na lang tayo. namin. Come Tama. to me.
grab the ring. Charge now, charge now. Sabi mo sa pag-alima na. Go, 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 go. Ah! Naano tayo? Sa defense, sa defense. Top. Jacket. Come. Jacket. Wait 5 seconds. Hindi. Come to me. Okay, you can charge na. Hiri, gamit. Okay. Kill now. Okay. Lock mark. Jacket. Ay, rob. Wala sila, pre. Nag-move. Okay. Sino yung may jacket? Sino may jacket? Gusto may hawak nung ano eh. Gift jacket. Bombayin ko yan eh. 8-1. Game, wait lang. 3, wait. Saan ba siya? Ayun. Game. Ba? Per 3, 2, 1. Iabot ng ano? Golden breaker. Red jacket, sak. Damit. Yun, light collar. Paano ka mag-charge yan, pre? Putang ina, may kasama tayo dito, naka-naked. Katado nga yung mga yan eh. Isa pa, game. Are you ready? Jacket. On 6 stacks. Go. No. Back. Go back. Jacket. Come here, jacket. One dog like bro. See bro. Kita sa atin ah. Bro. Sige lang. Sige lang. Ready? Ready. Go. Nice one. Out. Jacket here. Ganda na patay ah. Sabay. Saan? Sabay. Full na, northwest. You ready? Ready. Charge. Ready? Go. Northwest na. Out. Uy, papa. Basag na ah. Come, second door. Engage na ako saka. You ready, bro? Sak, Wait lang. yung gate. You ready? Yes, bro. Ang combat pa ako. Yung makaano to, bro. Fuck. Kaya na. Ready. Go. Ah, no power and BTS. Back. Oh my god. Nice, bro. Nakit sak. 5 seconds. CD. Okay.
Sige, sige, sige. Come. Sige, sige, sige. Saan kaya siya? Yan yung mga ano natin, boy. Mitchell natin. Walang ginagawa. Second door na sila. Bale, you can you do in perma engage, bro? Okay. I'm gonna bait then. Okay. You wanna to Layo pa nila. Mitchell na ba yan? 6-2? Ito si Ayan. Nandun lang sa gilid. Kailangan lumabas yung goal. Lumabas yung goal. Ayun yung agad na kain natin yan. I can go inside, bro. Oh, yeah. No, Forgot, bro, sorry. the gate is closed, bro. Bloods die, bro. You die, Bloods. Yeah, you die. Yeah. I'm a chest weapon to Forma. Nagkaroon ulit tayo di sa raid. Level 2. Hindi napatay nila yung mage, no? Oo, pinapatay lang. Mga daga. Kung marunong tong battle mode, kaya to eh. Kasi makakalabas ako eh. Tapos papasok tayo sa loob. Hindi ba nakiklik yung pinto pag ka in combat? Pag may action. Nag-action ka. Hindi makakita. Mas okay yan pag andito sila. Dito tayo dumaan. Kantumi. Dito tayo dumaan na, buddy. Makakadaan kaya tayo dito. Kantumi. you wanna engage? Yes, bro. Ready, bro. Go. Nice one, bro. Go back. Back. Up. Enemy. Go. Back.
Jacket here. Dumi. Tama na. Hindi ako makapasok minsan sa door. Okay lang yan, Zach. Nakaano ka naman eh. Kanina yung kinokopya ng W. Sabi mo ko. Yan. Charge bro, ready. Go. Back. Go back. Bro, heal Carmilla bro. Bungo na lang siguro. Gago, sino nagbukas? Akala ko nagbukas ng gate eh. Sino ba yung asking? Yung galit nga ng asking. Pwede kang lumabas dyan, Eko. Kasi pagka-bam namin, i-clap mo ng Kingmaker mo. Sa'yo Sige, lahat sige. yung kill niyan. Abangan mo lang yung clap ko, tapos tsaka ka pumasok. Kala ko 15 minutes lang yung ano. Hindi natin nakukuha yung banner. Kala ko kunin yung banner. Nandito na, dito. Kandun. Go south. Lamig. Paano engage? Pababa, south. Okay. Charge. Out. Ayan. Dito si Angkos, pre. Sak, dito mo si Angkos. May cleric ka ba, Sak? Sabay. Okay. Sabay. 3, 2, Okay. 1. Nice one. Nice one. Go back. Out. Kala ko Out. Ay, ready? You ready, guys? Wait. Mayroon po doon, 10 seconds. Ready? Forward, 3 seconds. Ready. Go. Oh, bedrock. Oh no, Carmela. Jacket, Sak. 4 seconds. Paano ba nakikita yung ng gate? Ay, yung wall. Game, ready? Oh, Carmela. Carmilla died. Go out. Nakabas pa sila. Go out. What? Go out. Bro. Go. Come. Go out. Mount up, boys. Mount up.
Got, got. Come, got. Yeah, it's fine, it's good, good. Come, go. Come to me. Give it to them. Nakita kong pumasok na yun eh. Si Heavy Mace eh. Bangon.